المتفرد باسمه الأسمى والمختص بالملك الأعلى الأعز الأحمى نحمده حمدا يليق بعزته وجلاله الله الواحد الملك الأعز اللهم لك الحمد كما تحب وترضى اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه البررة. Louange à Allah, unique en son nom suprême, dont la souveraineté est glorieuse et protectrice. Nous le louons par sa puissance et sa majesté. La paix, son salut et sa bénédiction sur son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses vertueux compagnons. Alhamdulillah, ma ala fo ka ala tando ala mini tandoli kaka ala mi kelen ala na tɔgɔ ye dɔrɔn ale kelen de bɛ wele ni tɔgɔ na ko Allah ani fɛn wɛrɛ ma jɛn tɔgɔ na bɛ se ka tɔgɔ wɛrɛ wele ta bato fɛn na mɛ ala kelen t'ale y'a tɔgɔ ye a fana ka masaya y'a yɛrɛ ta ye masaya min masaya sankɔrɔta ni ye ni masaya bɛɛ lajɛlen ye an y'o fɔ ɲɛna o lon ko masaya bɛɛ bi ban fɔ ala ta ni adamadenw y'i to fanga na wala ka masaya bulon kalifa i ma hali n'olu m'i bɔ yen saya bi n'i ta ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ bila i nɔ na i bɛ remplacer ala dɔrɔn ta masaya le remplaçant ti ala la o kuma an bɛ ala tando tandoli la ani tandoli min ka kan i n'a fɔ a ka di a yɛrɛ ye cogo min a n'a bɛ diɲɛ a ye kɛ cogo min na a diɲɛ in duma ye ala bɛ tando cogo min na a y'o fɔ an ye o hali n'a danna suratul fatiha ma alhamdulillahi rabbil alamin i ka ala tando a bɛ diɲɛ tandoli cogo ye fana i mana majamu ni min ye k'a matɔgɔ ka bɛn n'a ka bonya ye a n'a ka kɔrɔtaw o tuma na n bɛ salatu caman kɛ ani kisi ɲini ala ka kanubaga kan n'o ye muhamadu ye a n'a somɔgɔw n'a ka dunkeya bɛɛ a n'a ka sahaba ɲumanw nin bɛ juma dama bɔ nin bɛ k'a juma naaninan ye an bɛ kuma na ala cila muhamadu sallallahu alayhi wa sallam a ka hiji laban kan n'a bɛ fɔ o ma ko hajjatul wada cila hijirani kɔfɛ ka taa madina a ye hiji min kɛ o le fana kɛla ka au revoir hiji ye o le kɛla n'a bɛ fɔ o ma ko le pèlerinage d'adieu wala le serment d'adieu ka sarangalan kɛ silamɛw la k'a fɔ ne ni aw tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ ni kantugu ɲinata nin kɔfɛ o kɔnɔna na a ye kuma caman fɔ an y'o de fɔ o lon na ala cila kuma na a ye kumaw sigi sigi an mako bɛ min na an b'o n'olu tama tama a kɔnɔ nka an ka kuma b'o latuma kan o lon o le ye ala cila y'an ladi ni musow ka ko ye ko ayyuha nas fa inna lakum ala nisaikum haqqan wala hunna alaykum haqqan nga bi an tɛna se ka tɛmɛniw bɛɛ kan nka an bɛ a hakililajigi le k'a kɔnɔ a ko aw ka hakɛ bɛ aw musow fɛ wa musow fana ka hakɛ bɛ aw fɛ parce que yɔrɔ na an y'o de fɔ n ko tuma dɔ la musow b'a miiri la i n'a fɔ silamɛya nana olu de la degun kɔnɔ an bɛ i n'a fɔ diinɛbolo tɔw lafiyalen bɛ n'olu ye aw ma faamu de silamɛya yɛrɛ de nana
aw yɛrɛ la wasa ka aw bɔ nɔgɔ la ka aw bɔ dibi la ka aw bɔ jɔnya la ka aw bɔ fili kɔnɔ ka aw bɔ dengun na ni ka lafiya sira bɛɛ dayɛlɛ aw ye dɔ bɛna fɔ sa an dun b'a furu nɔgɔnin na sa a mana kɛ min ye sa an b'a furu nɔgɔnin na o y'an ka musow kumakan ye bi ta k'a furu nɔgɔnin furu min sirila ala kitabillah ala ka kitabu kan wa ala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam cira ka sunna ka sira kan ele b'a fɔ olu ma ko furu nɔgɔnin ni na cila kuma na a ko fastawsu bin nisa'i khairan a ye janto musow la a ye hɛrɛ kɛ o ye wa a ye musow dɛmɛ ni ladilikan ɲumanw ye o ladon silamɛw olu n'an y'an da bila o kumaw la o e ma ye mankan cayanin bɛ bɛɛ ka ka kɛlɛkɛ muru ta bɛɛ y'a ka kɛlɛkɛ marifa charge ni k'i ɲɛsin silamɛya diinɛ le ma fo diinɛ nin ka latɔn de wa diinɛ nin ka kuma solo ka jɔn ninnu kɛ kɛlɛkɛminɛ ye o ye silamɛw yɛrɛ ye o la ala subhanahu wa ta'ala a ye ala cila bila k'o le lase silamɛw ma o la ala rasul muhamadu ko ma tuma dɔ la fili bɛ se ka ye furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o cila bɛ nin kalama ala yɔrɔ o tuma na ko di ni musow nana sira bila o ye baara dɔ kɛ baara min ma ɲa o tuma ala cila ko di ne ma nin kisiba ye n'aw dusu bɔla a ye dilan t'o bolo ko a ye dilan t'o bolo ala walahunna fa inna lakum ala nisaikum haqqan walahunna alaykum haqqan lakum alayhinna alla yuti anna farshakum ahadan takrahunahu muso man ka na ni cɛ wɛrɛ ye a cɛ ka so kɔnɔ kuma t'a si bon kɔnɔ min man di a cɛ ye wa alayhinna la ya'tina bi fahishatin mubayyina muso fana man ka ko kɛ ko min bɛ kɛ a ka kuma suluko ye furuso kɔnɔ fa in fa'alna ala ko n'a dugɛla don cila ko n'o nana kɛ don tuma dɔ adamaden sitana bɛ s'i kɔrɔ tuma dɔ e yɛrɛ nin b'i bila ko dɔ la wa n'o kɛla ala cila ko fa inna allaha azina lakum an tahjuruhunna fil madaji ala taala a y'a bɛn aw ye a bɛ se ka dilan t'o ye est ce que a y'a jagoya ko a y'a ban dilan na a ko a bɛnna aw ye i ka ye ala ka sira di i bɛ se k'a ka bon to a ye i bɛ si i ka cɛ bon na wala i bɛ dilan to a ye n'ala duguma wala n'ala salon na pour que o wagatini ka tɛmɛ dususumaw ye na wa faamuyaw ye sɔrɔ adamaden tuma dɔ la ni sitana donna aw la a ye séparé dɔɔni wa a dusu bɛ suma ala cila ma dan o ma a ko i y'a dɔn kɛ tuma dɔ la bugɔli yɛrɛ bɛ se ka ye dɔw ta la o t'a yira k'a fɔ komi an b'a fɔlɔ cogo min na ko silamɛya ko ka musow bugɔ ko ala cila yɛrɛ ko ka musow bugɔ ko cila nana ni muso bugɔ ye a ka diinɛ la ko muso bugɔli duman ye an b'a fɔ a y'a ta musow ci dɛ est ce que jɔn de la ka ye passage juma kɔnɔ wala yɔrɔ dɔ la ko ala cila muhamadu sallallahu alaihi wa sallama k'a tun bɛ aishataw bugɔ a tun bɛ maimuna ta ni hafsatu ni o tuma na juwariya zainabu n'u bugɔ la mais cɛw tɛ kelen cɛ de bɛ dusu ka fari n'ale ma tɛgɛ fiyɛ i la yɛrɛ ale t'a yɛrɛ sɔrɔ n'o nana kɛ cila de kumana cɛw fɛ o i y'a ye cila ko watadribuhunna darban ghayra mubarrah n'o de fɔ olu na ni ka kumaw kun tigɛ ka bila n'a ma ɲa k'a bɛ k'o yɛrɛ ye a kana kɛ bugɔli ye cɛnni bɛ min kɔnɔ a ye kɛ bugɔli ye min ka fɛn kɛ ani cila ka sira di ko a ye musow bugɔ silamɛya ko a ye musow ci i tun n'o sɔrɔ ala cila ka passage si kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam wa an ka diinɛ lɔnnikɛbagabaw ko di muso bugɔ yɛrɛ tɛ cɛya danbe ɲuman ye an ka silamɛya mana ni mɔgɔ ye k'u ka musow bugɔ dɛ mun de nana bugɔli cɛ an ka tile la an tɛ can fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan farafinmuso yɛrɛ le ladon man di fo tinbali o le nana to sisan pulukuru bɛ fili an ka sow kɔnɔ bugɔliw bɛ kɛ ala cila ma sira di n'a ma ɲa kɔlɔsili bila kana bugɔ k'a da funu k'a ɲɛ funu k'a ɲɛw kari n'o kɛla i bɛ wele o tuma na silamɛya ka sariya bolo na dɛ i y'a ye ma an ka culture n'an ka taabolo nana ye tiɲɛna mais cila ye dilantigɛ komi fɔ nin est ce que an ka farafinmuso n'an ka julamuso n'i ye dilantigɛ olu la hali san kelen est ce que a b'i ko fɔ wa a kun de ye k'a ka hakili sɔrɔ don
y'o de fɔ fɛn min bɛ na n'a ko ye a ko ka ca mais n'an y'an da don bɛɛ la sa i b'a mɛn dɔrɔn alimami da ka jugu alimami yɛrɛ malo ka dɔgɔ o y'a musoko le ka jugu o la an m'an tɛmɛ ko caman kan an ta fɔ a ye walahi sinon an b'a ye la o an b'a kalama o fɛn min bɛ na n'a ye o lɔnni don fana o mun de y'an ka musow kaana gɛlɛya mun de kosɔn o tɛ respect la cɛw kan mun de bɛ na ni bugɔliw ye mun de bɛ na ni mankan caman ye est ce que ala cila ye min fɔ musow ye o k'o kɛ wa e y'a mɛn ko cila musow tun jamana ala cila kunna wa o ma jigila le wa ala taala ko musow ma ala cila musow ma ni min y'a dɔn ko mamadu ka sigi t'i arranger ko sira bɛ yen o kumana sira dila e ma fasarihuhunna o labila o ka taa ala cila ala taala de y'o fɔ kuranna kelen nin kɔnɔ wa n'o bilala o ka taa an na muso wɛrɛw d'i ma taa sɔrɔtu taarimu kɔnɔ filɛ kɛ n'o tɛ se o to ka taa silamɛw n'an donna nin kuma kɔnɔ nin ye kuma caman wɛrɛ ye o bi an ka musow kuma ka ca m'a fɔ cɛw ka ɲi cɛ yɛrɛ man ɲi muso man ɲi an si man ɲi mais n'i y'an sigi k'an k'an ta fɔ bɛɛ bɛ jo di a yɛrɛ ma i y'a ye mais ala cila du ye tuma le fɔ a ko musow ye aw ka partenaires le ye o yɔrɔ le muso de ye aw dɛmɛbaga ye i b'a filɛ cɛ o cɛ ni muso t'i kun ka ko ma dafa dɛ hali jamana présidenya tɛ d'i ma hali dugutigiya tuma dɔ la i t'a sɔrɔ hali alimamiya n'an y'i ka alimami ye an ma mɔgɔ wɛrɛ de sɔrɔ parce que munna a ma fɔ cɛgana tɛ kɛ alimami ye nka aw b'a dɔn wa munna mɔgɔw bɛ sigi i la parce que sigiɲɔgɔn ti i bolo min bɛ n'i latanga ka i bɔ koloya sira kan an bɛ siran an bɛ jɔrɛ n'alimami nana kɔnɔla mɔgɔ dɔ ta den na wala n'alimami nana minɛ jɛnɛya la wala n'alimami nana minɛ jogojuguya la a bɛna kɛ cogo jumɛn na mɔgɔw w'olu jɔrɔ olu bɛ cɛgana majɛngɛ ka musotigiw yaala ni musotigi ma sɔrɔ min kalanna o n'a di cɛgananama ma ten parce que silamɛya ma interdit ko cɛgana ka kɛ alimami ye nka hali bɛ adamadenw hakili sigi ni tɛ mun de bɛ na ni hakili sigi ye tuma min na ni jiganbaga b'i fɛ n'an ko muso an ko jiganbaga ni muso b'i bolo i y'a faamuya wa o tuma na musow bɛ na valeur le bila an cɛw ka sigi la ka tila k'a yira an baw la n'o ye an musow ye ni cɛw fana tɛ valeur tɛ aw la o f'an ka nin yɔrɔ de faamu an ka ɲɔgɔn ka hakɛ kɔlɔsi ɲɔgɔn ye ni cɛw tɛ valeur tɛ aw la musow ko an bɛ taa an ka nafolo ɲini an bɛ bɔ ka diɲɛ yaala an b'an girin a bɛ bɔ k'a bɛɛ yaala a b'a bɛɛ sɔrɔ fana tuma dɔ yɛrɛ a bɛɛ tɛ sɔrɔ dɔw ye nafolo ɲini nin kɛ fo bi ka denw wolo ka mɔdenw sɔrɔ hali sini ta tɛmɛna si tɛ bɔ foyi ma ɲɛnabɔ ma hali sini o bɛ dugu sen yaala la o bɛ girin na nafolo tɛ ɲini ni fanga ye koyi arabuw ko ten u ka zana dɔ la ni fanga ni tun bɛ nafolo sɔrɔ ani girinba nin ko kɔnɔnin ninnu misɛnninw tun tɛ dumuni sɔrɔ ka dun sɛgɛnbaw kɛrɛfɛ kɔnɔbaw kɛrɛfɛ an ka ala bɛ bɛɛ da yɛrɛmɛ le d'a ma an ka ko ninnu tun ka sumaya ɲɔgɔn bolo wa bɛɛ la i b'a dɔn muso ka e kɛ musoba ye mɔgɔw k'i bonya ka daraja la i kan ka valeur d'i ma a y'a sɔrɔla cɛba dɔ le y'i don a ka tanga na mara kɔnɔ nka aw y'o jɛngɛ kɛrɛfɛ i dun bɛ furu la i kuma ka ca i bɛ furu la mankan cayalen don wa hakada hali i denw ka hɔrɔnya tɔgɔ sɔrɔ jɔn don i cɛ de don wa furu de y'a sababu ye so n'i y'o woro i bɛ se ka yaala i bɛ kamelentigɛw kɛ i bɛ yaala bɔlɔnw na i bɛ la cɛ dɔ fɛ i bɛ wuli i bɛ taa dɔ wɛrɛ fɛ yen mais den ninnu bɛ wele ko ɲamadenw an bɛ ɲugu o la mun na ka ma sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ la o den ninnu mun y'a to o ma kɛ hɔrɔn ye o ma sɔrɔ furu kɔnɔ donc an y'a dɔn ko furu ye fɛn ba ye ala tila ni ala ye min sira da an ma an tɛ se ka ɲɛ a kɔ wa an ka ɲɔgɔn gasi sigi an ka ɲɔgɔn ka hakɛ kɔlɔsi o de tila ko silamɛw ma a ko a ka hakili sɔrɔ ayyuhannas mɔgɔ y'a hakili sɔrɔ dɛ a ye n ka kuma lamɛn a ko n bɛna taa ka fɛn fila to aw bolo ala cɛla ka kumakanw don sallallahu alaihi wasallam a ko fa inni qad balagtu wa taraktu fikum n bɛna fɛn dɔ to aw ye ma in itasamtum bihi falan tadilu abadan n'a y'o minɛ a tɛ fili fiyewu n'a y'o minɛ a tɛ fili a tɛ sira bila i y'a ye o ye jumɛn ye kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala cɛla ka kitabu ani ne Muhammadu ka tasira o tasira kɛlɛ nin fana n'an wulila o fana fɛ cogo ye ko wɛrɛ ye ni sunamɔgɔw wulila k'an de y'a bɛrɛbɛrɛ ye ni tijaniw wulila k'an de y'a bɛrɛbɛrɛ ye ni kadiriyaw wulila k'an de y'a bɛrɛbɛrɛ ye ni sufiw wulila k'an de y'a bɛrɛbɛrɛ ye
duma ne bena itabla ka duma tata sisansa kama sur kitabullah wahid wa dinun wahid al-islam kitabun wahid al-quran بطاقة واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله ورسول واحد محمد بن عبد الله أم بجنا شكلنا نو يانغا شلي كتاب كلين قرآن دينا كلين سلامية identité kelen no ila ila hui islam bebe ni fo ngankla la kanyon wulo maka do tire kafli amekla ka beto maka do la wallahi billahi ni tiga tu ni koro kika nyimi ebe tiga nyimi ta damna tiga nyuma mauna ebe to ka nyuma unta ebe nyimi ebe to ka nyuma unta ele ta nyimi na ele mafo nu mai ebe klaka abila jeni nyimi ka ba misal le mbadila hali ngomi torla ega nyimi be sa bema fekla ka tiga fara ya ka vle est ce que yala mateme nyimi bali do kan wa amina klaka nyongo tomo ka fara nyonga ya wallahi tallahi jugu tanto yo na ire ti nyongo to ya make bara ya mbulo o kuma ala ka hakili nyuma dama ala chila ko la sa kan kan lamede ne ya la sa o mawo ay hakili de soro isma'u qawli fa inni qad balagtu wa aqilu chila kanudu aka hijila ban kuma kanudu ko nyafaye aya lame ay hakili soro ta'lamun anna kullu muslimin akhul muslim aya don ko islamé bela jeni badini islamé nyoy yey wa ana al muslimina ikhwa ko islamo ye badiman kelo neye fala yahilu lil mu'min akhihi ko te be islamé ka dota islamé nyoy ka hekela illa ma atahu anti bi nafsin fona mi boye la kadima biolowa est ce que ame nyoy ka heke kolosila jone ka jugu nyoy ma bi anu islamé damatewa amachila ka kuma le koroshi aklala akodi fala tazlimu anfusakum akana nyogon tonyo ni dola anka sobi tonyo libe de balma ni nyogon che furu nyogon ni nyogon che sigi nyogon ni nyogon che kindawla sigi dawla ala amala chila ka kuma kanunta aduko am mo jama maulun kama ako allahumma hal balagtu ala yala mine chimina ne momadu nyala sewa allahumma ishhad ala kan shari mfleka foye salama baraba mbulu kiyama de donc ni yoro la fle min al mubadi al azimati allati qarraraha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al khutbah al azima mabda al musawat المساواة التي تقوم على إلغاء أي أساس للتفريق بين الناس لاعتبارات اللغة أو القبيلة أو العرق أو المال أو الجاه وأن أساس التفاضل المعتبر في الإسلام هو بمقدار الإيمان بالله وتقواه سلامو نيوم فران تشامان يدومي ألا تلما جما فراو ألا تلا جما كي نيوم كاندي bela jentumala chila ka jamana farafin farabeka ngala chila bela jenin ke kilenye ibe kamin fo uti islamaya baliki ke islameye uti balika ke islameye ibola kabila mina uti balika ke islameye ebola kinda mina uti balika ke islameye ye nafulutige fantin uti balika ke islameye ye jorotige te jate jorola uti balika ke islameye wako ni koni sinzi ni be minka ole ye limania bere membe aula ani ala islanya membe aula ala chila ndefo ka gele yawo waqad akada sallallahu alaihi wasallam hadha almabda biqawli wa fi'lihi ala chila ninjira anao ayafo akilala ka wale ayafo chiko dumana amma qawluhu fahina qala ayafo ka kuma kana tumana mina ako ya ayuhan nas ay wole wele ako mogo hey ayatul madu nefe ala ay lamakoi inna rabbakum wahid autige kelen alay wa inna abakum wahid afay kelenye oy adamay ala ay lame abeka kuma jama fe jama ka chamo wa tay kere ga odo microte foete nga betlo be ala tila kuma kana sallallahu alaihi wasallam la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin arabu amafsani shiato yede munti arabu ya amafsanolu ye wala li ajamiyyin ala arabiyyin ay auto fana mafsani arabu ye wala li ahmara ala aswada wule farawulun ama fisani fimawiye wala li aswada ala ahmara aw munu fana fina ama fisani faragbawiye illa bi taqwa fi samatiya membe aw ni nyonche ala yoro we ala nyisilanya de yi cila de kandu sallallahu alaihi wasallam wa ma fi'luhu ni yafle
aya bara ni foli wati tudgoya kama aya bara minge bara idumaye fahina kana waqifan hadha almawqif ala tilatula ni joyrola amama qaba'il arabi arabu nyama nabika kuma wal ajami muwawara nyama min arabula wa ma wisnani min almawali mugomunu tunbe jonyala olu mugo flabini ala tilani kenen kan sallallahu alayhi wa sallam ahadum akhadha bi khutami naqatihi akan nyome dajuru min ni be kelembulu aka lotiki tu jonye wa huwa bilal al-habashi otu bilal le kabo afrique farafina islamo ala tira jamabanna tira mamadou ga nyome dajuru min baga kalloni ala tira ya be ga kutuba ke otu farafine ye bilal والآخر رافع ثوبه يستر من الحر توكله وكلا دماء وكلا مم بكفني يانا أكنا يسا تلفينني كنا سرو وهو أسامة بن زيد وهو أسامة لزيد دينجي نانا فلا فنا تفينا وابسا بابولا فرافينا سلامو ni farafi mini sigibi ko silamaya tantaye ko arabu talo ko arabu tadina atalo takano imposer moka ko ya allah ya rabbi limaniyati la isaganindo alaka limanya dambela jenima wani kuma ukono ala tila ayini njira analiyakuna min aqrabi nas ilay fi hadha almaqam sharif wa min hawlahu sadat alarabi arabu jama fan banna afla chefla meka ala tila kuru no ye mimeka fani yanga sanfe finani kana soro anaka nyogome dajiro minani memimbula be frafi aklala ko amadi akwaka nafulu ana yere farkuro ana aka minau haram yani be mo wora kan ka do taala de ko ala yemma ka dugu haram chogomina kani yoro place ni haram chogomina a yere ka don ko ala be ka heke do ani nyogonche wa akana nyogonta heke che mama yin ala fe famia nyuma ala ka dine na obela jenema. Chers serviteurs d'Allah, nous continuons notre sermon sur le pèlerinage d'Adié. En ce jour de 10e année de l'Hégire, comme nous l'avons déjà cité cela le vendredi dernier, Hégire, l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le nombre des messagers conduisait les caravanes de pèlerins venus des 4 coins du monde. Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, durant ce pèlerinage, des paroles marquant ses adieux à la nation, ses conseils et son témoignage quant à la transmission de la religion et à la réfutation de leurs actes, leur demandant: n'ai-je pas transmis le message? Oh Dieu, oui. Répondirent tous. Alors, il dit: oh Dieu, témoin. Ça veut dire quoi? Il faut témoigner que j'ai transmis le message à ma nation, à la nation, précisément à la communauté musulmane. Avec leur perspicacité et leur intelligence raffinée, ils reconnurent en ces paroles des adieux. Émus, ils pleurèrent et jurèrent fidélité, honorant ainsi leurs promesses. Dans cette atmosphère solennelle où se mêlait la sacralité du moment, du lieu, du culte et du chef, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala prononça son célèbre et poignant sermon, connu sous le nom de sermon d'adieu. Il y exposa l'essence de son message, l'unicité de Dieu et l'obéissance à lui, ainsi que la clarification des droits et des devoirs
de chacun envers autrui. Comme je l'ai dit le vendredi dernier, certains pensent jusqu'à notre jour, comme c'est l'islam qui nie et qui néglige les droits de l'homme. Non. Nous te disons haut et fort que notre messager, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, plus d'un millénaire, a parlé des droits de l'homme. On peut le décrire comme une constitution pour la gouvernance et un guide de vie. Son enseignement, ce sermon magistral dont l'écho résonne encore à travers l'histoire, aurait pu prévenir le déclin et la fragmentation actuelle de la communauté musulmane. Il stupéfia les défenseurs des droits de l'homme, musulmans et non musulmans, qui reconnurent un précédent islamique établissant les principes des droits de l'homme des siècles avant. Après le passage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes plus d'un millénaire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les droits de l'homme avant qu'ils ne les reconnaissent et ne les défendent eux-mêmes. Cela veut dire que le droit de l'homme n'est pas instauré à notre jour. Quand on te demande qui a initié les droits de l'homme, quel nom allons-nous donner? Le prophète Mohammed ou qui a enseigné le droit conjugal, le droit voisinage, le droit des liens de sang, etc. J'en passe. Mohammed alayhi salatu wa salam, sa singularité réside non seulement dans son ancienneté, mais aussi dans son origine divine. S'appuyant sur l'éveil de conscience des croyants afin qu'ils embrassent ces principes avec conviction et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, espérant une récompense de sa part, le très haut Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux, notre maître, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, s'éteint devant la foule des pèlerins, louant et glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dit, ô gens, vous avez des droits sur vos épouses. Et elles ont des droits sur vous. Vous avez le droit de n'autoriser personne que vous désapprouvez à entrer dans votre lit. Ici, il parle des femmes. Et elles ont le droit de ne commettre aucune indécence manifeste. Si elles enfreignent cette règle, Allah vous a permis de les quitter au lit et corriger-les légèrement. C'est ici qu'on mentionne souvent que l'islam a autorisé d'abattre, ou même de frapper, ou même d'aller à la violence féminine contre une femme. Non. Quand on dit de corriger, il y a plusieurs manières de correction, pas seulement de frapper. Mais pourquoi on se fixe sur le frapper? L'islam a demandé, a ordonné aux musulmans de frapper les femmes. Non, on n'accepte pas. On n'a pas dit que certains ne frappent pas, mais ce n'est pas l'islam qui a ordonné de frapper, si je veux bien dire. Et si elles s'abstiennent, si la femme déraille ou la femme manque de respect à son époux, et si elles s'abstiennent, qu'elles subviennent à leurs besoins et se vêtent convenablement. Prenez garde de bien traiter les femmes, car elles sont vos partenaires. Vous comprenez bien.
C'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, prenez garde de bien traiter les femmes, car elles sont vos partenaires. On ne peut pas vivre sans les femmes. Non plus les femmes ne peuvent pas vivre sans nous, car elles dépendent de vous et ne possèdent rien. Quand tu demandes la main d'une femme, oui, et qu'on accepte la demande, peut-être cette dernière même n'avait rien. Ou même peut-être qu'elle ne travaille pas encore. Elle n'exerce pas dans un commerce ou une autre activité. C'est l'homme qui accepte de l'héberger, de l'accepter, malgré son statut féminin. Malgré son statut féminin. De lui apporter la nourriture, de s'occuper d'elle, des soins médicaux, etc. J'en passe. L'islam est une religion de droiture, car elle dépend de vous et ne possède rien. C'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous les avez reçus en dépôt de la part d'Allah et avez rendu leur chasteté licite par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi j'entends souvent qu'on dit que dans les mariages, l'imam n'est pas considéré, c'est-à-dire l'imam n'est pas concerné. On peut que la mariage fait s'efface entre nous simplement sans la permission, oui. Et même sans l'assistance d'un imam, oui. Mais si les imams ne sont pas là devant nous pour nous enseigner et nous prêcher la parole de Dieu, afin que chacun doit observer les droits de l'autre, ça ce n'est pas bon. Malgré tout cela, il faut voir, chaque année, les divorces, des accusations aux tribunaux, etc. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, car j'ai transmis les messages et j'ai laissé parmi vous, c'est à quoi, si vous vous attachez fermement, vous ne vous égarerez pas jamais. C'est le livre de Dieu et la sunna de son prophète. Cela veut dire quoi? Ma tradition. Aux gens, écoutez ma parole, car j'ai transmis les messages et comprenez-les. Alhamdulillah Rabbil Alamina, sachant que chaque musulman est le frère du musulman. Donc c'est ça l'islam. Et le vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons continuer. Allah ka juma wɛrɛ yira na silamɛw. Sini kɛnɛ ye Allah ka yafa an bɛɛ ma, Allah ka kalifa an bɛɛ ma. An donna mawuludu kalo la bi y'a tele joona ye, Allah ka kaloba nafa n'a baraka di an ma. Duwawu fɛn fɛn n'an bɛna kɛ bi ani juma nataw la, Allah ka bɛɛ minɛ. Allah ka yafa an bɛɛ jurumu na. An bɛ tila ka yafa dali silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. An donna Mamadu ka bange kalo le la, Mamadu yɛrɛ bonya kama fili minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ani dusukunna kumu minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ani kunnasi dusukun minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ, an ka yafa ɲɔgɔn ma, an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma, an k'o bɛɛ ban pewu. Ala cila yɛrɛ bonya kama sallallahu alayhi wa sallam. Wurudilikalo a ye salatu caman kɛ nin kalo nin kɔnɔ. Badenw a ye sarakaw caman bɔ. Ala cila yɛrɛ bonya kama. I fɛ ko fɔ Ala ye i ka silamɛw bonya. Ni yɔrɔ la ne bɛ jɔ yan. ما فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلهنا جودك دلنا إليك وإحسانك قربنا إليك نشكو ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعسر عليك إذ علمك بحالنا يغنينا عن سؤالنا كفى علمك عن المقال وكفى كرمك عن السؤال انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك وسدت الطرق إليك اللهم صل على حبيبك ونبيك محمد المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة. الحمد لله أمي على فوق على بركة داك واليماندو radio ya télévision ya ñininga imam ka kutuba ya alame chogodi vraiment l'imam ka kutuba ñuma ke kutuba ni be ambe hakili la jigi ko vraiment be kan ke hakili to i yere la
kuma hakɛw ka hakili to an yɛrɛ la o kuma la musow fana kan ka hakili to o yɛrɛ la kuma la sini an bɛna ɲininka n'i ka mɛn ko sini diya la i ka hakili to o kuma la hakɛ le la n'i ka mɛn ko sini ma diya Ala k'an kisi o ma o kuma la i k'i mako bɔ hakɛ le la vraiment hakɛ min fɔla cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Ala ka kuma ye ani Alakira ka kuma ye n'an ka nin ta vraiment an ka luw bɛ diya an ka sigiw bɛ diya vraiment a tilana nin hakɛ nin n'i k'i b'a ci a bɛ tilan yɔrɔ bɛɛ la kuma la muso ni cɛ ka hakɛ ka taga sɔrɔ ludenw yɛrɛ aw yɛrɛ dama ni balimaw ka hakɛ ani sigiɲɔgɔnw ka hakɛ ani silamɛɲɔgɔnw ka hakɛ vraiment nin bɛɛ tun ye fɛn ye min kan ka kɔlɔsi an y'o faamu imam ka kutuba kɔnɔ vraiment an bɛ Ala fo ka barika da ka imam min ye mirabu kɔnɔ Ala m'o kɛla ye kuma la ni an bɔra o yɔrɔ la yen an ka lonnaw ye an magwɛn bi n'o ye radio Albayan télévision Albayan vraiment a bonyana ma ko balo mais yani an bɛ se o ma vraiment an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo kuma wɛrɛ t'an fɛ robinet yan k'an baden silamɛw fo an baden silamɛ minnu k'an nɔfɛ gbɛ an b'o fo Ala k'o sara Ala k'o baraji alisa yarabi yama masaba Ala silamɛya kɔrɔta Ala ka silamɛya dɛmɛ an b'an ya limami fo Osayi Tarawele Laji an b'a fo k'a barika la ne yɛrɛ den no n b'a fo k'a barika la a ye fori d'a ma sini kɛnɛya ni ta lafiya Ala k'a d'a ma a bɛ lɔrɔ baara an fɛ yan kalima silamɛya kɔnɔna misiri kɔnɔna. Nous remercions la radio Albayan d'avoir effectué le déplacement à Rubino. Merci beaucoup pour votre déplacement. Maintenant, parlant du sermon de l'imam Adam Traoré, il a parlé sur la cohésion sociale, la paix, l'entente et le voisinage. Le devoir de l'homme dans le foyer comme le devoir de la femme aussi dans le foyer.